أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت چ رہن انہاں نال پیار کرنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کر دی توفیق عطا فرمائے. اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے. ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے. ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے. مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے. قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں. خاتمہ بالایمان فرمائے. قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے. کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے شر تو بچائیں. انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس با عمل متقی سرفروش متشکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشائخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے. غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے. بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے. ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ ہو دائمی حاضری نصیب فرمائے. اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دے ذریعے قلبن اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے. نماز عشق فنا فی توحید غرق فی توحید دوام قلبی ذکر و حضور کثرت درود و سلام
قلبی حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق مولا اور اپنے دیدار دا کمال عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آئی دے درس صفحہ دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوا۔ یہ آیت پاک سری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک کا۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ دی کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے فرشتیاں دے عمل دے بارے دسیا، کیونکہ خاص الخاص عمل ہے۔ اور اس آیت پاک دے اندر یہ سلون دا سیگا ہمیشگی تے دلالت کردا۔ سلو صلوات دا معنی دعا کرنا۔ جدی نسبت اللہ تو سونے طرف ہوئے گی اس کو مراد انوار رحمت برسونا، جدوں صلوات دی نسبت فرشتوں کی طرف ہوئے گی تو اس کو مراد ہے دعائے رحمت کرنا۔ اللہ سونے دی بارگاہ جگہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برسوندا رہے۔ اس آیت پاک دے اندر انہاں کہہ کے سونے رب نے ساری انسانیت میں دسیا، ساری 18,000 قسم دی مخلوقات میں دسیا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برسوندا رہنا اور سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ میرے فرشتے بھی میرے کو دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور انہاں کہہ کے ساری انسانیت میں دسیا کہ اس گل سچ مان لو۔ اور اس گل دا ہر شک تو پاک غیر مرزلزل قلبی حق الیقین حاصل کر لو اس گل دا کہ گل بالکل سچ ہے جو میں گل کہہ رہا ہوں۔ اور اس تو بعد سونے رب نے پھر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا۔ اللہ سونے نے پتہ ہے کہ جڑے اللہ رسول دے انسانیت دے اپنے آپ دے دشمن نے، جھوٹے نے، حرامی نے، حرام خور نے، حرامیاں دی صحبت بہن والے نے، نفس شیطان دنیا دے پجاری نے، منافق نے، مردہ دل نے، بے حضور ہے، غافل ہے، انہاں اس پاسے نہیں آنا۔ اس پاسے صرف انہاں روحاں نے آنا جنہاں روزے الست دل دی گہرائیاں چو زبان دے نال بلا کیا سی اور قلب ذات مولا ڈب گئے سکے، دنیا دکھائیاں نعمتاں پیچھے نہیں سی دوڑے۔ اور اللہ سونے دے طلب کرن دے اتے پوچھن دے اتے دیدے مولا دی آرزو کیتی سی تے سونے رب نے 70,000 والی تجلی فرمائی انہاں تے۔ اور ہر تجلی تو بعد حال میں مزید دے نعرے مار دے سی تے مار رہے یا مار دے رہنے گے۔ اس لئی کہ اللہ سونے دی ذات و صفات دی کوئی حد نہیں تے اللہ سونے دے صفاتی نور دا چھٹا عاشقاں دے چوکے پیا تے اس واسطے انہاں دے عشق دی بھی کوئی حد نہیں۔
اس واسطے سونے رب نے صرف ایمان والے نو بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ ایمان والے کہڑے نے؟ خود رب سونے قرآن پاک دسیا سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شد مبالغے دا سیگا کہ ایسا جنونی عشق کر دے اللہ سونے نا جی دے عشق دی کوئی حد نہیں، دنیا دا کوئی پیمانہ اس عشق دی شدت نو ناپ نہیں سکدا، کوئی ترازو نو تول نہیں سکدا۔ یعنی ایمان والے ہے ہی وہ نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے نے۔ پھر سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک میں رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی اپنی سوری زبان چوں اپنے اور میرے عاشقاں میں گل کہہ دیو کہ اگر تانوں نعمت ایمان مل گئی ہے اور روح ایمان دی نعمت عظمی دولت کبریٰ مل گئی ہے، عشق مولا دی نعمت تانوں مل گئی ہے تو پھر میری اتباع کرو، اس لیے کہ تاکہ تہاڈا عشق اللہ دے ہاں قبول ہو جائے، تانوں ایمان حقیقی یعنی دیدار مولا دا کمال حاصل ہو جائے، تہاڈی روح چ قوت پرواز پیدا ہو جائے اور تہاڈی روح باطن چ سیر و پرواز کردیاں ہویا نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کرے، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت دیاں سیراں کرے، اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہم السلام دیاں باطنی محفلاں شریک ہو سکے اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل کر سکے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے، لیکن یہ نعمت سچے صحیح القدہ علماء مشائخ دی صحبت تعلیم و تربیت نال میسر ہونی ہے۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہوئیے، انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی درود و سلام دی اجازت حاصل کریے اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے، عشق نگر سے داخل ہو جائے، حدید مولا دی نعمت دائمی حاصل کر سکے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسے میری اتباع کرو، اے اللہ سونے دے عاشقو میری اتباع کرو تاکہ تانوں ساری نعمتاں ملنا۔ جب تسی میری اتباع کرو گے، میری اطاعت کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے نقش قدم دے چلو گے، میری ہر سنت عمل کرو گے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاؤ گے، ارادہ الہی بن جاؤ گے، فعل الہی بن جاؤ گے، تقدیر مولا بن جاؤ گے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارو گے اور میرے اسوہ حسنہ تے عمل کرو گے، تو پھر یحببکم اللہ سونا رب پھر تہاڈے نال پیار کرے گا، تہاڈے نال عشق کرے گا۔ اگے تسی اللہ نال عشق کردے ہو، اللہ سونا تہاڈے نال عشق کرے گا۔ یہ نعمت تانوں میری اتباع دی وجہ نال ملے گی، کیونکہ کوئی بھی عمل حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و اتباع تو بغیر قبول نہیں ہوندا، کیونکہ آپ اللہ سونے دے سچے عاشق ہیں اور ہر شے اپنے رب تے قربان کرتی ہے۔ اللہ سونا آپ دا سچا عاشق ہے، اللہ سونے اپنے حبیب تے سب کچھ قربان کرتا، تمام خزانے دی چابی دیتی، آپ کو قاسم بناتا، مختار کل بناتا کہ سونا جن جو چاہو عطا فرما، آپ نو حیات دوام عطا فرماتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات اور دے اکسی ظہورات دے ذریعے ہر لہر دے اندر حاضر و ناظر نے،
بحکم الہی آپ پوری کائنات جو حکمرانی فرما رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انڈر جنے بھی نے اولیاء کرام، عشاقان مولا، عشاقان مصطفیٰ، رجال الغیب، اوتاد، نجیب، نقیب، ابدال، اقتاب، غوث، آپ دے انڈر اپنے اپنے علاقے دے وچ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق۔ کوئی علاقہ نہ اللہ والے تو خالی نہیں، جدوں کوئی نہ جو کوئی فوت ہو جاندہ ہے تے تھلے نے کھوتے لیا کے مقام عطا کر دیتا جاندہ، وہ سیٹ نو پور کر دیتا جاندہ۔ اور اللہ والے اپنے اپنے علاقے دے وچ اپنے اپنے علاقے دی چیزاں نو سکین کرتے رہتے، اپنے وجود جو نکلنے والی انوارات اور اپنی نورانی توجہات نہ اور گمراہ لوگوں نو اللہ کی طرف دعوت دندے رہتے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شان و مقام و عظمت اللہ سونا جان دے، یہ آپ جان دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پنجابی دے شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی کہ قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالین پاک حضور، پھر کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ کتے مہر علی، کتے تیری ثنا گستاخ اکیاں، کتے جا لڑیاں۔ تے شاہ سادی فرمان دے رہے ہتھیار سٹ دے آپ نے، علم و عقل نے جواب دیتا، تے آپ نے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ وہی شاہ سادی جنہوں نے کلام لکھیا بلغ اللہ بکمال ہی، کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی۔ تے اگے با وزن شایان شان مصرع نہیں مل رہا سی، تے سونے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تے آپ نے فرمایا سادی لکھ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر۔ آپ حضور شیخ شہاب الدین سہروردی دے خلیفہ رہے، جنہوں نے حضور غوث پاک کو بھی اکثر فیض کیتا۔ تے حضور شیخ سادی دیاں کتاباں آج بھی مدرسیاں جو گلستان بوستان پڑھائیاں جاندیاں نے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال فرماندے نے کہ لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود و مل کتاب۔ گنبد آپ گینا رنگ تیرے محیط میں ہے باب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تے سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ فقر جنید و باعزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاک ہے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال فرماندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو سو رب سونے نا چونکہ خاص عمل ہے، اللہ سونا لا شریک ہے، اپنے نا شریک ہونا واسطے سچے عاشقاں نو بلایا کہ تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود پڑھیا کرو، اور تو انہوں انعام مزید یہ بھی ہے کہ خوب سلام بھی پڑھیا کرو۔
سبحان اللہ حضور امامہ مرزاق صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا خوبصورت سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تے درود و سلام پڑھن دی سعادت نعمت جھوٹیاں نو، حرامیاں نو، حرامیاں دی صحبت وچ بہن والیاں نو، حرام خوراں نو مردہ دلاں نہیں ملدی۔ اس واسطے اللہ سونے صرف اپنے عاشقاں نو بلایا۔ تے درود پاک اللہ دی بارگاہ چ وہی قابل قبول ہے جہدے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ تے درود پاک پڑھن واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں۔ تے جیڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے سنے او تے ایک کری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ تے حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا دے ارکاں غلاماں نال عطراں امبراں مشکاں نال بھی اسی اپنی زبان نو پاک کریے تے یقین منو پھر بھی ساڈی زبان پاک، ساڈی زبان جڑی کما حق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے قابل نہیں۔ آپ دی شان و مقام ہو ہے۔ آپ خود فرمایا کہ سب تو پہلا سنے رب نے میرے نور نو ظاہر فرمایا اور میرے نور تو اس مخلوق نو دی تخلیق فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں بے شمار ہے۔ اللہ سن دے ہاں عمل قابل قبول صرف اور صرف وہی ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اطاعت دے نال ہوگے، ورنہ کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ تے احادیث مبارکہ دے اندر بے شمار فضیلتاں درود پاک دے بارے آئیاں ہیں، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ جن ایک کری میتے درود پاک پڑھیا تے اللہ سونا وہ 10 درجے بلند کردا، وہ 10 رحمتاں نازل فرماوندا، وہ نامہ مال چ 10 گناہ مٹا کے 10 نیکیاں لکھدا ہے۔ اور درود و سلام پڑھ کے جن بخشا جاوے میرا اللہ وہ بخشش فرماندا۔ درود و سلام اللہ سونا دا سب تو پسندیدہ وظیفہ ہے، اور کثرت نہ درود و سلام پڑھنے والے اللہ جل شان ہو اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب خاص نصیب ہوندا ہے۔ درود پاک تمام نفلی عباداتوں افضل ترین وظیفہ ہے، کرن تو بھی افضل ہے۔ تو کثرت نہ درود و سلام پڑھنے والے اللہ سونا اپنے عاشقاں دی اولیاء اللہ دی جماعت چ لکھ لیندا ہے، انہیں عشق نگر سے داخل کر دیندا ہے تاکہ قتل کا طرف بڑھ کے قتل ہو کے قصاص وچ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ تے درود و سلام حشر نو پرسرات تو آسانی نہ گزار دے گا، حوض کوثر تے لے جا کے جامع کوثر پلوائے گا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کروائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی انہوں دست بوسی قدم بوسی دی سعادت ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے موڈے نہ موڈا دا چھوئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے گی، جہدے بارے حضور سلطان بابو فرماندے کہ نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، کہ حشر دے دن آپ اپنی پئی ہوگی، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر کوئی کدے تو بیدار ہوئے گا، لیکن کثرت درود و سلام پڑھنے والا کوئی پیاس نہیں لگو جدوں کہ دوجے پیاس دے ہاڑے پوندے ہون گے۔ تے درود و سلام پڑھنے والے عرش دے سائے تھلے رکھیا جائے گا، جس دن عرش تو سوا کوئی سائے نہیں ہوئے گا۔ سچے عاشقاں دا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دے نے، عامہ دا درود پاک فرشتے لے کے جاندے، چونکہ انہاں اندر نیگیٹو منفی بدبودار غیر مرئی لطیف انرجیاں ہوندیاں نے، اس لیے درود پاک دا نور اودے نال لطف جاندا ہے تے فرشتے وہ ظلماتی انرجیاں نوں الگ کر کے خالص درود نوں اللہ رسول دی بارگاہ 'چ لے کے جاندے نے۔ تے درود و سلام پڑھنے والے دا درود و سلام جڑا انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ 'چ استغفار کردا، درود انہاں واسطے بخشش دی دعا کردا۔ تے درود و سلام پڑھنے والے نوں حشر دے دن دوزخ تو برات دا جنت داخلہ دا پروانہ عطا کیتا جائے گا، وہ متھے تے لکھ دیتا جائے گا کہ شخص نفاق تو بری ہے، اور میزان دے اندر جو عمل تولے جان گے وہ پلڑ دے وچ
لپ پر کے نیکیاں پائیاں جان گیا اور دے عملوں کا بھاری ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھن والے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جڑی واجب ہو جاندی ہے، تے عام درود پاک پڑھن والے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زیارت کراؤندے رہندے، خواب چ خاصا نو مراقبے زیارت کراؤندے رہندے، خاص الخاصا نو کھلی آنکھاں نال اپنی زیارت کراؤندے رہندے نے، تے درود سلام دیاں برکتاں فضیلتاں وہ پڑھن والے دی جان مال اولاد نسلاں جاری ہو جاندیاں، وہ ملن والیاں جو اس پڑوس جاری ہو جاندیاں نے، اور انہوں تو وفات و بلیات نو پجاتا جاندہ ہے، انہوں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں تو شفا دتی جاندی ہے، تے درود و سلام پڑھ کے جنہوں دم کیتا جائے یا کسی شے تے پڑھ کے مسلسل کھڑایا جاوے، میرا اللہ انہوں اس بیماری تو شفا عطا فرماندا، تے درود و سلام پڑھن والے نو بے گناہاں نو درود پاک دا نور جلا دیندا ہے۔ کثرت نال درود و سلام پڑھنا سچے سنی ہونے دی علامت ہے، اور کثرت نال درود و سلام پڑھن والا جب دنیا تو مرے گا، قبر دے وچ قبر دی مٹی اونوں جسم نو دے کفن نو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بقول شاعر کے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور درود و سلام پڑھن والیاں دے 3 دن تک فرشتہ گناہ نہیں لکھدا، مرن تو پہلے انہوں جنت 14 مقام محل دکھاتا جائے گا، جنت نو وسیع کرتا جائے گا، وہ جان آسانی نہ نکلے گی، ایداں جو مکھن چو وال نکلدا، اور جان نکل دے ویلے خاص قسم دی لذت سرور اور کیف محسوس ہوئے گا، اور درود و سلام پڑھن والیاں دی فرشتے حفاظت فرماؤندے رہے۔ درود و سلام اور نعت دیاں محفلاں نو فرشتے آ گھیر لیندے ہیں، اور نال اہل محفل دے نال رل کے درود پڑھتے ہیں، جنہاں دی ڈیوٹی یہی ہے کہ کائنات دے وچ درود دیاں محفلاں نو تلاش کرو، اور جنت دے چاندی دے کاغذاں تے جنت دے سونے دے نوری کلماں نال وہ سارا احوال لکھ دے، درود پاک لکھ دے، پھر اللہ رسول دی بارگاہ لے کے جاندے رہے۔ درود پاک پڑھن والے آگے بڑے بڑے جابراں دی گردناں جھک جاندیاں، اور درود و سلام پڑھن والا ہمیشہ دشمناں تے غالب رہے گا، کوئی دشمن تے غالب نہیں آ سکدا، تے درود و سلام پڑھن والے نال اللہ رسول خاص محبت کردے ہیں۔ درود و سلام پڑھن والے تو ہر شر نو دور کرتا جاندا، ہر خیر اور فروخات دیاں چابیاں نو عطا کر دتی جاندیاں۔ درود پاک وہ کاروبار ہے جے نفع ہی نفع، گھاٹے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا ہے۔ جامعہ صغیر دے اندر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا، میری امت میرے اتے ہر جمعے دن درود پاک دی کثرت کریا کرو، کیونکہ میری امت دا درود پاک میرے اتے ہر جمعے نے دن پیش کیتا جاندہ، لہذا جی نے میرے اتے درود پاک زیادہ پڑھیا ہوئے گا وہ دی منزل میرے تو زیادہ قریب ہوئے گی۔ سعادت دارین دے اندر لکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ دا دن آئے اور جمعہ دی رات آئے تو تسی میرے اتے درود پاک دی کثرت کریا کرو۔ جامعہ صغیر دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میرے تو جمعہ دن اور جمعہ دی رات نو درود دی، اے میری امت جمعہ دے دن اور جمعہ رات کو میرے تے درود پاک کثرت نہ پڑھیا کرو، کیونکہ جڑا اداں کرے گا قیامت دے دن میں او دا گواہ اور شفیع ہوواں گا، یعنی شفاعت کراواں گا۔ سعادت دارین دے اندر لکھیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جدوں جمعرات دا دن آندا ہے اللہ سونا فرشتے بھیجدا ہے کہ جنہاں دے کول چاندی دے کاغذ اور سونے دے قلم ہوندے نے، وہ لکھدے نے کہ کیڑا جمعرات اور جمعے دی رات نو میرے تے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
راحت القلوب دے اندر لکھیا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، بیماری دی حالت طول پھڑ گئی، 6 مہینے لنਘ گئے، طبیباں حکیماں نے بڑے علاج معالجے کیتے لیکن بادشاہ نو بیماری تو آرام نہ آیا۔ تے کسی بادشاہ نو دسیا کہ جناب حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ شہر چ آئے ہوئے نے اپنے مریداں دے گھر، تے اگر انہوں نے دعا واسطے آکھو تے اللہ سونا تانوں شفا دے دے گا۔ انہوں اسی ویلے قاصد بھیجیا جناب حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کو آئے تے بادشاہ نے آکھیا فکر نہ کر میرا اللہ ہنے تینوں شفا دے دے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھ کے وہ دے جسم تے ہاتھ پھیریا تے بادشاہ اسی ویلے صحت مند ہو گیا، اور اداں دا ہو گیا کہ جویں کدے بیماری ہوئی نہیں سی۔ تے سب درود پاک دی برکت نہ ہون وے نعمت ملی۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بنا، کیونکہ گزریا وقت آنا نہیں، آن والا اعتبار نہیں، موجودہ سا لمحہ ہی قیمتی ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے دل دی گہرائیاں جو پڑھیے قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہو کے کثرت والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری اور اپنی حضوری ساڑی روح دائمی حاضری نصیب عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابے دے شرط تو بچانے دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ قرآن و سنت دے تیری روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنا، اور شیطان دے بنائے جننے روحانی علوم نے انہوں تو قلباً الگ ہون دی توفیق عطا فرما۔ فناؤ نیستی دا جمیعت دا کمال عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔